screen. Yan na. Ito na yan. Kapag hindi sumide step yan, ayoko na. Wala. Yan to, Greg Guillermo. 2 points by Alfonso Guillermo. Good morning, Magyar Filipino fans. This is Harvey Jerseys, and welcome to the finals of the very first Gyeongyos Filipino Community Intercolor Basketball season. Today, it's the green team taking on the black team for the championship. Black is coming off a nail-biting 78-73 victory over blue, while green enters the game well-rested. Both sides are missing key MVP candidates, Anthony Olin for black and Rafael Bago for green. But this matchup is still set to be a thriller. The stage is set, the crowd is ready. Let's get this finals underway. Yun o! Pusangin na! Sayang, highlights na ata sana yung binali pa eh. Dapat una yun ha, kasi sablay lang eh. Mantika pa. Lastro. Lastro. Simbora pa. Dosal. Sala pa rin. Oh, kuha ulit. Yan, si Kuya Mick. Bilingin o Kulyas. Ako pepeke. Ayaw putingin. Parang ang hirap magano, video-video dito ah. Hindi, tumakbo ka daw habang nagtatumatak si may hawak. Tara Mar! Hindi mo, dribble na goal. Pilihan mo. Oh boy. Ito na lang. Ay, ito yung court ng Ah, yun na lang. Oh, 10 points Ako na yung ganito magdala lang. ng bola. Sinasakay ko Kulyas may peke ko ba? Ready din mo. Nasa Kuya Mick. Bakit talaga? Baka madali. Spring. Babalik si Kuya Mick. Pinasakay. Uy, Ayan! sayang. Gubat! Pinasukan mga gubat! Bakit nagmamadali? Gamatay niya Mendes. Black ball! Black ball. Sente lang naman. Ang ubat, nagmamadali uli. Pupulitin ba ang depensa? Pinasakay Alfonso. Nagdasal muna bago tumira. Kuya Mick. 2 points. Ano talaga yung bola sa kamay niya? Pag sinuntok ka ng kamao nito, parang shotgun. Maclean, niladala ng bola. Titira ng 3. 3 points. Nice one! Diretso Maclean! Diretso mo! Diretso. Sumabay si Kuya Mick. Alam mo yun, rebound ni Hernandez. Yan na, si Mangubat, nagmamadali. Kaya lang, tumigil. Pinasakay Alfonso. Alfonso. Inaabangan ko pagiging Magic 10. Teardrop, Sala. Rebounding, magsambol. Dito na rin Kulyas. Kulyas, mamadali, pinasakay Maclean. Umege. Binigay kay Masalman. Dalang, over na sa gym. Kontra, rebound. Nag-gym muna to bago naglaro. Binigay kay London. Sala pa rin. Wala sa ano. Magsambol. Gitna! Diretso. Binigay kay Masalman. Tapos naman na yun. Maclean. Tumira ulit. Rebound na naman ni Harvey Jersey. Binigay kay Oh, points by Harvey. Magic Harvey yun ah. Inato kay Alfonso. Alfonso, mamadali. Foul. Who's foul? Harvey. Harvey. Warning for graduate. Harvey, isa mo na yan. Alfonso Guillermo. Pag lumabas power mo, wala yan. First shot.
Kuya mo Harold nandyan. Basket. Shoutout mo si Kuya mo Harold. Boss, technical yun naka-green. Late yun. Technical Second yun shot. agad yun. Parang sumat lang ng mantika. Rokulyas. Lagi Junmon. Yan ba pa sa Pinas ni McLean? Tira. Side step. Putik yan. Arnadas mamadali. Ang swabe ng sidestep eh, no? Yun lang, pinasa sa kalaban. Yada Muscleman. Mamadali. Kaya McLean binigay. McLean, kumigit. Still na naman. Kuya May. Aro, naiwan yung camera. Hang time. Sala nga lang. Rebound. Dalawang black. Green ball. Yan, hawak ko ni Muscleman ang bola. Muscleman, Harvey Jersey. Foul. Was foul the ref? Sino mag sila? Number 16. Kayo. Green. Wala bang green? Oras po, 7 minutes and 7 seconds. Sub Kenneth? Wala pong pansabang black. First shot. Basket. O, ngiti muna sa camera. Second shot. Sana po, rebound ni Alfonso. Alfonso nagbababa ng bola. Rick Hernandez. Kuya Paul. Oy, Paul. Hindi pa tumalon yun. Diba madali? Hindi mamubat. Binigay kay Muscleman. Napakalagay pa. Yan na, susulitin natin pensa. Hindi niya alam. Kaya pahuli yung bola. Wala itong babasahan. Sala. Ginugulangan mo ni Artie. Ako yung nagmamadali. Sala po, rebound ni Hernandez. Biyatulang bola. Kay Dondon. Hindi niya alam. Nagulat si Dominic. Bakling. Nagmamadali. Yun. Diretso! Kabila! Tatlo! Pupunin din ang base. Ito na. Hindi. Binigay kay Alfonso. 2 points by Alfonso Guillermo. Awak po ni Muscleman. Wala pa bola. Backward violation. Backward! Yung may lalabas ang bola. Nice one, Muscleman! Yun nga lang. Oh! Naiwan yung cameraman. Yung may tigmamadali. Dito na lang ako. Kuha naman to lahat, di ba? Pag dito. Dominic. Sala pa rin. Medyo malayo Rebound lang. ni Macli. Nagmamadali. Inaaras ni Dominic. Macli naghihintay na kasama. Tumira ng 3. Tapos nga lang, rebound ni Alfonso. Binato ni Hernandez. Kay Guillermo ang bola. Binigay Mangubat. Ayaw pa rin. Okay lang, buti na lang hindi ko nakuhaan yun. Rebound ni Mangubat. Mangubat. Sala pa rin. Rebound ni Jumon. Okay lang mangubat, di ko naman nakuha yun eh. Santiago. Nakirokulyas ang bola. 2 points by Rokulyas. Yung mix natin ang bola. Tigang pampasahan. Pinasa kay Alfonso. Tinira. Sala. Rebound ni Olchondra. Rick Hernandez. Hernandez, pumersa. Sala pa rin, tinuluwa. Same ball. Oras po, 4 minutes and 38 seconds. Alfonso. Do tumira ng dos. Sala. Ihuli Junmon. Nakirokulis ang bola. Umamadali. Nakangiti pa yan, no? Rick Army Jersey. Sala. Rebound ni. Rebound ni Muscleman. Amal. Rick Olchondra. Umamadali sa Olchondra. Sayang naman yun. Awang po ni Macli. Umamadali. Side step. Sala pa rin. Rebound ni Junmon. Rick Rokulyas. 2 points ba Rokulyas. Nice one. Technical! Technical. Oh, warning daw. Lakas mong gulang ka. Limahan Black ball. Harvey, ginagawa mo. Kaya may pagdala ang bola. Para kayong mga dinaing na isda. Kuya Mick, 2 points. Yung isa parang sunog na yung isa palabasin na. Score natin. 16-10 in favor of Green Team.
Sobra na sa daing yan. 2 minutes and 41 seconds. Dumon, kasa Aeroculias. Umeke. Hoy, Foul. Ruben. Who's foul ref? Manguba. Makilala ba sa bola? Roculias. Umeke po ba? Sala po. Yun na, nakuha ni Maselman. Maselman, pumersa. Parang bumubuhat mo sa Magaling ah, magaling ah. Ayun, Mick. Ano lang bola? Uy, behind the back. Oy, behind the scene oh. Wala, di ba ni Roculias? Mamadali. Diretso. Binigay kay Macli. Sala, rebound eh. Kuha ni Kuya Mick. Mamadali. Alfonso. Time out. Upa. Time out. Time out, green team. Yan, nakakawar siya. Green ball. Sige, Maselman. Kuya Mick. Nice one, Maselman! Baba! Wala, pinasahan si Mangubat, sayang. Nakimak niyang bola. Go, Maselman! Go, nice one! Sala. Rebound ni Mick. Baba! Baba na lang! Nagmamadali sa Nasbigel. Saan nawawalan bola? Kuha ni Kuya Mick. Salubong! Yun, ilagay mo sa 2 points by Kuya Mick. Oras ko 2 minutes and 33 seconds. May nag-good night eh. Salubong sa bola, salubong! Maclean, dada ng bola. Yan ang papasahan. Nice, hindi mo upat. Yan na, punit na yan. Wala pa rin. Ibo ni Pin. Yan na. Ito na yan, kapag hindi sumide step yan, ayoko na. Wala. Yan to, Greg Guillermo. 2 points by Alfonso Guillermo. Score po natin 16-20 in favor of Green Team. Patay, nagugulan, iskora. Akli, tumira ng tres. Sana, rebound ni. Nakuha ni Junbon. Hindi na tumalang. Ayun oh. Katim naman yun eh. Ball. Oras po 1 minute and 34 seconds. Kuya Mick, dala ng bola. Full charge nito, ilang ano to? Press mo yun. Basket. Galing naman ang kuya. Ilang oras yun? Matagal. Yan, dati ni Maselman. Go, Maselman! Parang tumble lang yan, boy. Bigay kay Macli. Nakuha ni Roculias. Umersa, Sala. Ibon ni London. Guillermo nagmamadali. Aro? Guillermo. Hindi kita? Boy. Tumayo ka kasi. Hindi, nakuha kay Kuya Bal. Macli. Adala ang bola. Side step. Bigay kay Maselman. Umersa. Yun yan lang, lakas. Baba! Hernandez. Tayo depensa! 52 seconds. Di bali-bali pa. Ibon ni Pin. Pin, yan na. Yan kapag hindi talaga sumide step yan. Roculias. Ay hindi. Diba sana pa rin? Foul. Foul si Mangubat. Second personal foul. Full shot. Hindi, wala pa naman yun. Yung nag-foul, doon ko tinuto kasi kakat mo yun eh. Basket. Pumasok. Ano, ilang minutes, Sel? Ilang minutes? 41 seconds. 41 seconds. 40. Kuya Mick, dada ng bola. Kaya papasahan. Binigay kay Hernandez. Binigay kay Kuya Mick. Kuya Mick, tumira ng tres. Sala. Green ball. 23 seconds. Yun ball. Wala pong foul yun. Di ba ito Kuya Mick? Hernandez. 14 seconds. San, okay na San? Sala, rebound ni Dondon. Basket by Kuya Paul. 7 seconds. Kuya Mick, 4, 3, 2, 1. Siningal ako. Galingan nyo. Sige, hindi na lang. Hindi pa eh. Oh, warning na po yan. Play of the game. Playing the game ha. Di na pinagpag ah. Knockboy. Dahil pinamig ang bola. Lamang po ng 2 points sa black team. Binigay kay Sting. Nakuha ni Olchondra. Alfonso. Binigay kay Hernandez.
3 seconds. Nangingitlog ka dyan, Don. Itlog na maalat. Kuya Finn. Ay, nandiyan lang pala si Aaron. Aaron, dadala ng bola. Tingnan ang papasahan. Nasa kay Macli. Bumersa, side step. Step from yun. Highlights yun, number 69. Ang sarap po. Doon nga lang, sa referee po binasa. Nagmamadali. Dahil Kuya Finn ang bola. Side step ulit. Sure ball na po yun. Cute mo naman, Kuya P. Oras po natin, 9 minutes and 6 seconds. Kuya Paul, nagmamadali. Nagkaroon ng papasahan. Pinasa kay Don, silaw pa siya. Sala. Rebound ni Kuya Finn. Nagmamadali. Sumide step. Sumide step. Pinasa kay Aaron. 2 points by Arenas. Yan, oy, nakashoot si Guillermo. Kuya Finn, bumersa. Rebound. Side step. Foul. Sayang. Who's foul ref? Mangubat. Third personal foul. Bigay mo naman sa iba. Okay lang, Andy yan. Hindi mo din kayo. Yara. Sige, pag umraduate si Mangubat ako naman. Binigay ka Simon. Sala. Rebound kayo. Parang di-string ang paa. Nakay Mangubat. Yun. Nakashoot na si Mangubat. Sayang hindi nakuhaan. Sala. Kuha pa rin ni Finn. 2 points. Nang mamaba sa finals na. Hernandez. Mamadali. Pumasok. Sala. Rebound ni Mangubat. Sala pa rin. Rebound ni Arby Percy. Nagmamadali. Blakey Finn. Easy 2 points. Bago yung Finn. Yung may lalabas ng bola. Guillermo. Alfonso, tira mo na agad. Yun na nga, pumasok. Kinanya na. 2 points by Alfonso. Oras po, 7 minutes, 43 seconds. Score 29-31 in favor of Green. Macli. Tumira ng 3. Gising hanggang alas 3 yun. Wilmy. Binigay kontra. Nagulat. Dinadaldal, technical. Dinadaldal ng Green Team. Hernandez. Binigay ko yung mic. Kabila oh. Hernandez. Sala. Yun nga lang, nabitawan. Symbol. Black ball. Shot clock. 14 seconds. Nakay ko yung mic ang bola. Patay, one time. Kanya pa rin, rebound ni Arby Jersey. Wala akong foul yun. Ay, Macli po ang bola. Mamadali. Side step, binigay kay Junmon. Tasa pa. Sayang, Hernandez ang papadali. Nagkalangan. Sala. Rebound ni Kuya Finn. Binigay kay Macli. Ang laki naman ni Pinpain. Good. Macli, tira mo na. Tira niya, nakay Aaron ng bola. Binigay Macli uling, binalik. Sala pa rin. Rebound naman ni Kuya Finn. Alawit rebound. Same ball. Black ball. Nakagilian mo ang bola. Ikaw magpapasahan. Kanya po. Binato ni RP. Nakayaron ng bola. Shot. Basket. Par may medal to ha, nagbilad na ako ha. Binato ng bola. Points po yun. Yun o, nating batnet. Sige, Macli. Sala, rebound ni Mangubat. Blocking foul. Black ball. 3 minutes. Mangubat. Alam ko, tira ng tres ah. Umeke, tinira nga niya. Rebound ni Kuya Mick. Ang nakabalong ito ni Mick. Kuya Mick, yan bata. Sige ko na si RP. Sala. Uy, safe ball. Ginamitan ng katawan oh. Lumolopos na. Yes!
Alfonso. Goldie. Olias. Olias nagmamadali. Tinasay Muscleman, pumersa. Oh, ang gala. Ang ganda. Kaso hindi nakuha, natakpan ni Kuya Jonathan. Break ka dyan. Break ko yung mic. 3 seconds. Tira ka lang ng tira. Kala na naman. Ibon ni Arod. Arod na, harap ko yung mic. Tira na, tres na yan, oh. Tara na. Dali na, tira na. Liboy, kapos. Huwag ka nang tumirapin, wala ka pa dyan. Wala ka pang field goal dyan. Mahugulat ka na ng bola. Tira par. Mahugulat yan. Kaya may bola. Short. Muscle pass yan. Muscle man. Na, kaya Pin. Dumay step. Wala na, turuban mo. Hula ni Muscle man. Good. Nice one, Muscle Man! Harold. Wala. Hindi ko yung Pin. Ibon ko yung mic. Diretso. Tamang ubat. Eno. Teka lang ako. Ball. Lamang na, nagugulangan pa. Score po natin 40-29 in favor of Green. Oras po 3 minutes 19 seconds. Muscleman. Dili kay Aaron. Mix clear. Mamadali. Grabe! Hinaharap din mong ubat. Hinaharap itong bola. Kuyang Pin, 3 points. Sala. RB. Yan na, bubumbay ngayon. Counted. Push foul na rin. Bonus shot. Kapag pumasok, tingin dito ah. O, tingin dito. Oras po 2 minutes 49 seconds. 43-29 favor of Green Team. Nakatondro ang bola. Yun. Sala pa rin. Libon ni Kuya Pin. Yung pinanag ka ng bola. Papasok po ba siya? Foul. Who's foul na rin? Foul. Hernandez. Score po 29-43 favor of Green. One shot. Basket. Naku, pumasok. Second throw. Sala, libon ni Gabon. Malapit pa pa. Tayo mong ubat. Yan, tingnan mo, pinasahan ka na. Saka Alfonso. 2 points by Alfonso. Binigay ko ng Ulias. Ng Ulias gumangga. Ball. Stop, substitution, ref. Ball. 2 minutes and 2 seconds. Hernandez nagmamadali. Kaya ipin nga lang, ito yung pin. Mayroon ko liya sa bola. Sala, libon ni Kuya Alfonso. Talagang naman, umahapit si Alfonso. Abot pa! Guillermo, abot pa! Score po natin, 44-33 in favor of Green. Oras mo, 1 minute 32 seconds. Pakimakli ang bola. Salamat na nagigyan mo, pinasayang ang bola. Hindi kay Ipin. Lupit talaga mo kasi. Maganda yun na. Hoy! Nice assist, Muscle Man! Ang ubat. Hindi inahabot. Hindi na ba kayo ko doon na? Paring Mark eh, no? Comedy talaga yung pag nagalaw eh. Sa inyo, no? Yung pagkablang ka nito sa mukha. Nakatayo ka, tinamano sa ulo. Ano yun? Inagaw sa kanya yung bola. 3 points. Sala. Rebound din. Aaron. Tira.
Bingipin. Yung unang magulang ah. Paul si Mangubat, 4 ka na. Pinasakay. 52 seconds. Ako mag-ilalim. Ano ni Paul lang black? Lima lang ba sila? Hindi, kahit 5 ako napapalit kayo ng mangubat. Ayun o, parang gaganti yata sa grid. Para sulitin mo. Sayang ang lead. Second throw. Set kalahati eh. Tala pa rin, ibon ni Kuya Paul. Yan ang bola. Still, wala po. Umigot. Ako ni Kuya Mick. Hinaharas ni Muscleman behind the back. Tapos nga lang. Dito nga ba? Good lang yun. Tumunog yung bakal. Bakal. Green ball. Dito kay McLean. Nice By Kuya one! Mick. Behind the back ulit. Kuya Mick. Foul. Arenas. Mangubat, lalabas ang bola. Binay kay Alfonso. Tira mo na. Sala. Rebound ni Arenas. Black ball. 21 seconds. 21 seconds. Black team. Pagod na, pagod na. Lang yan. 18 seconds. Yun. Akala ko na sa bola. Binay kay McLean. Binay kay Muscleman. Binay ulit kay McLean. Sala pa rin. Rebound ni Kuya Mick. 8 seconds. 8 seconds. Foul counted by Kuya Paul. 3.5 seconds. Bonus shot. Tapos po yun. Nice one, Kuya Paul! 2, 1. Ang committee. Ikaw muna. Maklong. Taas. Change for... Nasa kay Mang Ben. Nasa kay Aaron. Nalbog yung bola. Nasa kay Maklong. Aray ko. Wala lang. Pinasa kay Kuya Mick. Kuya Mick yun. 2-4-2 by Kuya Mick. Kuya. Pinasa ang kapatan. Maklong. Mubok sa 3. Obi ngayon. Obi, diretso. Nice one. Kuya Paul ngayon. Maklong. Dribble ng bola. Maklong. Tumide step. Nice one! Kuya Mick ngayon. Diretso. Lumipad. Kaso walang pakpak. Kuya Mick ngayon. Mabagbag. Push pa red. Maklong. Mang Ruben. Mang Ruben. Wala ako na. Pinasa kay Aaron. Good for 2 by Aaron. Kuya Paul. Dire-diretso Kuya Paul. Hinali. Putang. Turo mo par, turo mo. Mali! Maring good mo. Nasa Maklong. Maklong, gumagamit ng oras. Maklong ngayon, umubok ng 3. Wala. Kuya Mick. Kuya Paul. Kuya Paul, dire-diretso. Rebound by Maklong. Maklong ngayon. Hindi, backing. Lifting na yata ang tawag dun. Lifting. Lifting na ba yun? Lifting? Lifting the chair. Ayun, lifting daw. Kuya Mick. Patay! Ang lupit mo! Rebound. Kuya Mick. Ang Ruben. Short. Isa pa Mang Ruben. Salpakan mo na. Oy. Nice one! Par, kuwang-kuwa yun ha. Kaso hindi naka-record. Hello.
Tuloy yan ha, wala lang ano. Ayos mo lang to. Wala yun, lobot mo. Okay, favor po ng green team. Oras natin, 6 minutes and 25 seconds. Okay. Hello. 6 minutes and 15 seconds. Third. Obi. Obi ngayon. Obi. Harold, nasa kay... Masalman! Nice connection! Yamik ngayon. Rebound. Good force mo by Kuya 16. Rep, kanino bola, Rep? Black. Rep decision. Kuya Paul, sumubok ng 3. Rebound tayo, Mang Robin. Mang Robin ulit. Harold. Go, Masalman! Yes! Nice naman! Good force. Naman. Bobby ngayon. Bobby. Nasa kay Kuya Paul. Nice one, Paul! Hindi na malaman eh. Love ko parehas na team yan. Yun ako sino makashoot yung Santiago ngayon. Kung sino makashoot yung nagtitira. Side step. Go, Masalman! Na-master na ni Makla yung sidestep na yun eh, no? Go, Mikmek! Nasa kay Kuya Paul. Paul! Ngayon. Yamik. Kuya Paul ulit. Kuya Paul. Good for 2 by Kuya Paul. Harold, dumiretso. Harold. Go! Wala. Yamik. Go, Guillermo! Nice one! Magaling! Sumbong. Go, Masalman! Maklong. Subok ng 3. Di pala. Nasa kay Kuya Harold. Easy. Time out. Bobby ngayon. Bobby. Sige, parminga kayo. Nice one! Paul ang nagwagi. Hoy, Rep. Break down, sabi ko Kuya Paul, kayo principal. Parang si Rondo yun ah. Nice one! Go, dribbling the ball, Kuya. Oh my God! Subok ang 3. George! Tapos, Kuya Pin. Good back by Kuya Pin. Tawag ulit ng rape, ano? Paul! Rape na, sabi ni Paul! Bobby. Sugot, Bobby. Good force by Bobby. Wala nang paglalagay yung susunod ng score. Santiago. Nagdidribble ng bola. Nasa kay Magnum. Ito ngayon. Magnum, side step. Wala. Kuya Paul. Rebound by Bobby. Oras yun. Pauwi ko, tulog na agad ako.
Alastro. Oy, balik kayo, Pin! Balik kayo, Pin! Mayaman na tayo. Hoy! Walang babagay! Kuya Paul ngayon, nasa kay Kobe. Kobe. Tapos. Rebound by Kuya Paul. Ay! Kuya Paul. Kuya Paul. Kuya Paul ngayon. Good. Kuya Paul. Putang ina mo! Kobe. Gonzo, tabi! Kuya Pin, sumusugod. Kuya Pin. Babay isa. Maalo naman natin. Salubong. Tumayo na. May port pa! Tira, tira. Nasa kay Harold! Tatlo kayo dyan! Maklo. Subok ng press. Maklo. Pagang! Wala. Ikaw ni Kuya Pin. Import, putang ina, import! Para sa inyo, ano na sa likod eh. Subok na mo. Limit. Binali. Wala. Binali-bali. Harold. Nasa kay Kuya Pin. Good for two. Binamama. Lamasin na yan, lamasin na. Kuya Paul, sugod kahit nihingan. Oras, 40 seconds. Tama, Simon! 38. Blackboard. Yan, go, Don! 25. Ruben! Mang Ruben. Ay, puta kayo! Mang Pupusong na ako nga, eh. Wala pa pamerienda. 15 seconds. 15 seconds. Hey! Bakit? Bigagad, bigagad, bigagad! 7, 6, 5, 4, 3, 2, Score, score! 68, 61, favor ng green team. Pito lang, pito! Pito lang pala eh. 72 ba? 72-61. Mali ang score mo. Maklo. Maklo. Magamit ang oras. Maklo. Nasakay. Maklo ulit. Rebound by Kevin. Kobe, dire-diretso. Wala sa kay Mang Ruben. Mang Ruben, dalawang isip. Good for two by Mang Ruben. Harold. Yan na, diretso mo yan ha. Diretso mo yan. Si Jersey ngayon, sumugod. Sinasakay. Mang Ruben. Nice one! Good for two by Mang Ruben. Magaling, magaling! Back tall back. Ngayon, si Mang Ruben. Harold. Dribble ng ball. Harold. Take the play. Ako nga nagbibideo, di ko na kaya eh. Chicago. Maklong side step. Wala. Rebound by Harvey Jersey. Harvey Jersey yun. Wala. Kuya Paul. Wala. Asa. Kobe. Good for two by Kobe. Chicago. Dribble ng ball. Chicago ngayon. Chicago. Dribble ng ball. Chicago pinasa kay Harold. Harold sumubot. Sobrang lalim. Pinasa kay Mang Ruben. Mang Ruben nagbabakot. Baka magtampo pa yan ha. Ay na daw ang green. Wala pa. Good yan, good yan, good yan. Wag, bibigay! Wag bibigay. Kami. Kobe. 8 minutes. Philippines, nagtutulong ka wala. Philippines, sumugod. Binaba na naman. Binasa ka ng Ruben. Backcourt. Gila. Philippines, binasa kay Harold. Philippines.
Utang ina. MVP to. Ben. Uy, kick. Harvey, warning. Nasa kay Harold. Uula. Kuya P. Good po ba Kuya P? Kuya P. Kuya Paul, nagbaba ng bola. Sinasakay. Kobe. Kobe ngayon. Sumubok. Rebound by Uula. Uula, sinaba ang bola. Gandang pasahan. Kobe. Kobe. Black ball. Ball. Hoy! Pin, anong ginawa mo? Pin! Black ball, black ball. Sinaktan si Masaman. Kobe. Kobe. Lalabas ang mga black. Ito. 5 minutes and 10 seconds. Yun ako, nainitan na ako. Ito ka ano? Kuya Kim. Santiago. Santiago ngayon sumubok. Santiago lumusot. Sayang. Mang Ruben. Diretso ba? Mang Ruben. Tira. Susubok ang tres. Mang Ruben. Napamura. Kuya Pin. Kuya Pin ngayon. Nagsisit ng play. Nangula. Tira. Sumubok ng tres. Wala. Rebound by Kuya Mick. Kuya Mick. Diretso. Pinasa. Go, Kuya Paul! Step back. Wala. Nangula. 4 minutes and Walang ano 50 dyan. seconds. Walang agaw. Okay na kami. Second to shoot. Ganda nun, RB Jersey. Sayang di nakuhaan. Ang Ruben. Go, Bon! Good for 2. Bye. Ikot. Still by Kuya Mick. Kuya Mick ngayon. Diretso. Rebound by Kuya Mick. Kuya Pin. Nangitim na si Kuya. Santiago, subok. Pinasakay. May natusta na dito, papalitan mo na. Ito ba yan? Kobe. Yung all counted. Nangitim na. Just Yung sunog na. Sunog na Pantan. Sige. Short. Nice one. 3 minutes and 32 seconds. Maawa ka niyo. Aaron, magamit ng oras. RB, subok ang tres. Bang! Go, Rebound by Kuya Paul. Mang Ruben. Mang Ruben. Nasa kay Ikiasen. Run lang yan. Just 3 minutes. 76-82. Rebound by Kuya Mick. Kuya Mick ngayon. Diretso. Iwan ang bola. Kuya Mick. Nice one. Kobe. Kobe, tinrim lang. Rebound by Kuya Mick. Ito kay Kuya Vic. Isa pa. Grabe yung mga kalawit ni Kuya Mick eh.
Good for 2 by Kuya Pin. Kobe, usubok. Good for 2 by Kobe. Aaron. Sinasakay. Ruben. Ang Ruben. Sinatakbo si Yamik. Good lang. Good for 2 by Kuya Pin. Okay, magandang laban Kuya niya. Pin. Push forward. Ala, Pasok. Lastro. Paano daw ta-time out daw si Coach Kenneth? Kuya Pin. Good for 2 by Kuya Pin. nice one. Kobe. Foul. Basket. Kuya Pin. Triple. Last 2 minutes. I-triple time ang puta. 7 seconds to shoot. RB. Kobe. Go, Marcel Magay! Walang agaw! Santiago. Walang agaw dyan! Santiago ngayon. Kuya. Good for 2. Sinasakay. Gogon! Number 16. Nice Good for 2 one! by Kuya mo number doon! 16. Santiago. Go, Marcel Mag! Ngayon. Meg, huwag mong anahin yan! 20 seconds. 1 minute, 20 seconds. Walang tawag. Santiago. Pilihan sa labas. Last 1 minute. Kobe, diretso. 2 points, wala. Kobe ulit. Kobe. Eh, kuya! Good. Walang tawag ang referee. Symbol. Time out. Lander, paltan Time out. Par dito. Dito, kabila. Ngayon. Kuya Paul. 45 seconds. Kobe, tumira ng 3. Wag. Rebound by Harvey. Harvey. Tawid. Oh, stop. Silawak lang. Pareho, pare. Kaya naman, tre. Wala. Seconds. Titira yan ng tres oh. And there it is, the very first champion of the Gyeongyos Filipino Community Basketball League, the Green Team. Despite scheduling conflicts making this finals feel unusual, Green still powered through with a 91-83 victory over Black to claim the crown. What a monster performance from Ariel Finn Sangalang. He completely dominated the finals with 38 big points, 18 rebounds, and an unbelievable 89% shooting from the field. Absolutely unstoppable. No surprise, he was crowned Finals MVP and also took home the honor of Season MVP. Awarding ceremony happens next Sunday. Stay tuned.